अरे हम देख ही नहीं पाओ थे, कहा तो वही है कि मम्मी जाती है, जाता ही ढोल दिया करनी। लवंग नहीं रखे, ये खावे नहीं करे तो कौन सा लवंग नहीं रखे। हाँ, लवंग रखे नहीं हैं। देखा था 2 4 5 मिनट रुक पाओ तो ठीक है, नहीं चालू रहा दोबारा हम सो जाए बंद करके। चालू रहे हम सो जाए उसमें। अच्छा। बड़का बड़का। अच्छा 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 अच्छा। राम राम जीजा, राम राम। फिर से दोबारा से स्वागत है आप सभी का। थैंक यू खुशबू, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुँह धुल के आऊँ तो फिर बैठूँगा। हाँ जीजा, क्या करें, नेट ही नहीं चल रहा है तो बंद कर दिए। बहुत परेशान करके रखा है। हाँ, जब कमेंट दिखा ना, 1 2 लोगों का आया कि नेट नहीं चल रहा है तो फिर हम इसीलिए बंद कर दिए। खुशबू अभी मुँह धुल के आ रहे हैं। अच्छा दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ, सही बात है। मुँह धुल के आऊँ तो फिर बात करूँ। अच्छा, बहुत नींद आ रही है।
नेट नहीं चल रहा खामोशी। हाँ तो न जब कमेंट पढ़ागा तब तो बंद करे फिर। बहुत परेशान हो जाती हूँ दीदी। क्या करोगी खुशबू दीदी, मैं प्रेम की पूछी हूँ। सही बात है, क्या करोगी, नसीब किस्मत की बात है। जब मैं आपके लाइफ में नहीं आती हूँ तब हमारा मन नहीं लगता है। अच्छा, और बताइए जीजा जी, अब क्या हाल चाल है। परी की क्या हाल चाल है, खुद बताओ। मैं आप आई तो मैं नींद में थी, कुछ पहुँच भी नहीं पाई। जो हमसे प्रेम से बोलता है सही बात है। प्रेम से और इज्जत से बात करो तो वही अच्छा ही लगता है। और अगर कोई प्रेम से बात नहीं करता है तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता ना। मनु भाई, थैंक यू मनु जी आपका। आप कुछ बताते नहीं हैं, कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है। आईडी तो रोज़ आती है ये वाली मेरी लाइफ में, लेकिन मैं अभी इस आईडी को पहचान नहीं पाई हूँ। दीदी को भूत अब जाकर शांत हुआ है, चलिए देखें। तो अब शांत हो गया है तो क्या देखेंगे सब लोग। इसके पहले दिखाना था खुशबू, ऐसे ऐसे हो रही थी ऐसे ऐसे। चक्कर आ रहा था दीदी को। हाँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए हम इसको लेके बैठे हैं। इसको बनाते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। कहो दीदी, सही बात है, कहो दीदी, बिल्कुल सही, एकदम राइट। थैंक यू थैंक यू। जीजा जी आप चले गए हो क्या। फोटो कमेंट करिए आप। झूम रही थी, हाँ झूम रही थी ना ऐसे ऐसे। थैंक यू खुशबू। तनु बिटिया कहाँ गई, तनु कहाँ गई, आ जाओ। बोलो ना बिटिया, आ जाओ तनु आ जाओ। खुशबू बुला रही हैं, कहाँ गई हो।
पता नहीं कहाँ है, बोल ही नहीं रही है। नींद आ रही है, हमें लगता है उसको भी नींद आ रही है, इसीलिए नहीं बोल रही है। सब लोग भाग जाते हैं। हाँ, लाइव बंद होती है तो सब लोग भाग जाते हैं। किसी का सपोर्ट हो या ना हो, भाग जाएंगे सब लोग। थैंक यू बलम्मा भैया, स्वागत है आपका मेरी लाइव में। राधे कृष्ण खुशबू, लाइव डन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ भैया, क्या हाल चाल है? भोजन पानी हो गया? अच्छा, सो गई थी दोपहर में। चलो कोई बात नहीं, सोना भी चाहिए। खुशबू जी बलम्मा भैया नमस्ते बोल रहे हैं। जय माता दी बलम्मा भैया। तनु बर्तन धो रही है। तनु बर्तन धो रही है। अच्छा, हमारी प्यारी भाभी जी आपको सादा प्रणाम। खुश रहो भैया, मस्त रहो। हम ठीक हैं जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भैया, आप लोगों की कृपा है। भाई मैं छोटी हूँ। घर परिवार में सब लोग कैसे ठीक हैं? हाँ, घर परिवार में सब लोग ठीक हैं भैया। आप बताओ, आपके बाल बच्चे कैसे हैं? और दीदी जी की तबीयत पानी कैसी है? माँ की तबीयत कैसी है? सब लोग कैसे हैं? थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। आप कहाँ गायब हो जाते हो जीजा, हम आपको बुलाते हैं। ठीक हूँ। खुशबू बोल रही है ठीक हूँ। हर हर गंगे जीजा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। राम राम खुशबू, राम राम। खुश रहो, मस्त रहो भैया। राम राम जीजा, राम राम जीजा। अंकल जी नमस्ते प्रणाम। खुशबू बोल रही हैं अंकल जी नमस्ते प्रणाम। राम राम जीजा, राम राम। कैसे हो अंकल? बाय बाय। खुशबू छोटी बड़ी भी होती है क्या जी? बाय बाय, बाय बाय जीजा, बाय बाय। मेरी प्यारी भाभी जी एक बात बोलो। बोलो बोलो भैया, बोलो क्या बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। थैंक यू खुशबू, थैंक यू। हम एकदम बढ़िया हैं, तुम बताओ कैसे हो?
खुशबू सबके नाकों में एक जैसे महसूस होती है। अच्छा अच्छा, खुशबू जी अपना समाचार बताओ, तुम कैसे हो? खुशबू कह रहे हैं ठीक हूँ अंकल। बाय बाय। सही बात है। अच्छा बाय बाय वाला हो गया, सुबह काम पर जाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ भैया, मजाक उड़ा रहे हैं ना। हाँ, आज पूनम जी आपका कमेंट नहीं पढ़ आज पूनम जी आपका कमेंट नहीं पढ़ रही थी। किसका नहीं पढ़ रही थी? अरे जीजा, आज मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रही थी, क्या करूं? इतना ज़्यादा नींद आ रही है, हम झूल झूल के गिर गिर पड़ रहे थे। अरे खुशबू दुकान बैठी हुई मुझे हमने कितनी बार कमेंट किया, आप भेजे, आप नहीं पढ़े। हाँ नहीं पढ़े ना, मैं इधर ऐसे देखती थी लेकिन मेरी आंखें मूंद जा रही हैं और मैं किसी का कमेंट ही नहीं पढ़ पा रही थी। तो अभी मुँह धुल के आई हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ठीक है, लेकिन हमें तो लगता नहीं है कि हम चला लेंगे, क्योंकि फिर मुझे नींद आ रही है। भोजन करते रहते हैं, पूनम जी का कमेंट करते रहते। अच्छा, मेरी तबीयत सही? हाँ खुशबू तबीयत सही है, तबीयत सब ठीक है, बस यही नींद से परेशान हूँ बस। देख रहे हो ना कितना ज़्यादा नींद आ रही है। खुशबू जी संजना कैसी है? वो कहा था ना कि बेबी मैं आंखें खोल दी ना तो मैं हड्डी से मिल जा। और मैं अपना नहीं बताऊँ खुशबू जी ऐसा नहीं है, खुशबू बेबी कहाँ चली गई? खुशबू जा हाँ जा भैया, भाई कहीं गई जा नहीं है। जा। हाँ ओके जी, बाय 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 भैया, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू खुशबू। पूनम जी गुड नाइट, हम जा रहे। गुड नाइट जीजा, ठीक है, जाइए आप, गुड नाइट। ओके बाय बाय, शुभ रात्रि।
खुशबू चली गई है क्या? बाय बाय बोल दो हो तो मैं भी जा रही हूँ सोने अब। नहीं अब दोबारा मैं चलूँगी। अब यही चलता रहेगा तनु, मैं भी सोने जा रही हूँ। यही बना के अब सोऊंगी। क्या करें, नींद बहुत आ जाएगी। दूसरे को तो नींद हलाल करे नहीं यहाँ। ठीक है, मौसी से जरूर चालू करके लेकिन हाँ तनु सोवे जाता है अब। अगर एक नींद बहुत आवती है। हाय लक्ष्मी, स्वागत है। थैंक यू कंचन दीदी, आपका भी स्वागत है। और हम भी सोने जा रहे हैं। हाँ मैं भी सोने जा रही हूँ। लक्ष्मी और क्या हाल चाल है? और क्या हुआ तो आ जाओ।
मेरा नेट नहीं चले कहीं, बेटा वहीं चालू किए हैं। अबे तो नहीं सोच रही हूँ। का कह दे तो नेट रिस्टोर कर दिए तो करती हूँ लक्ष्मी, सोने जा रही हूँ, नींद बहुत जोर से आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जा रहे हैं सोने।